প্ৰকাশ আগতে আমাৰ মাজত প্ৰকাশ প্ৰধান তেওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বডি বিল্ডাৰ কেইবাৰ মিষ্টাৰ আছাম কেইবাৰ পালে দুবাৰ তো মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া লগতে এছিয়াত সিলভাৰ মেডেল वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली मालदीव्सत आছিলে तार खेली और इतना 8 तारिखर खेलर कारण प्रेक्टिस गति के आशा रखी प्रकाशे भल फल और प्रथमते मैं पजिंग क्या कै जाम 7 कम्पलसरी पजेस देखा तार 3 पजिंग हम सर फेलिसिटेशन प्लीज আমি प्रकाश प्रधानक सम्बर्धना जानाबोलै लैছো सम्बर्धना जानाबो आमार सभापति महोदय नारायण मुसाहिदेवे এখন গোলাম গামোচা এটি ক্যাপ আর এটি মোমেন্টো